समस्त मोर नमस्कार जय बाबा तीना देव मु तो सितुन आज आम बहुत दिन है ब्लॉग बनई नी आज टी टाइम मिलला समस्ते बसलु बबाई मोर बसलु रूम में बबाई कहले आज गोटे ब्लॉग बनई देवाक तो आज हूँ आज 30 तारीख आज आम प्रोग्राम भापुर पाखे निमाणी आ लबकुश जन्म चलती आउ सीन बही तो अधा पर पलैला बनवास सीन सरला मुझे बर्तमान सखी रोल जी पाखे मोर बग भाई अच्छा किसी शुणिया मो बड़ भाई ओडिशार दर्शक बंधु मानक मोर प्रणाम आउ छोट भाई मानक स्नेह आदर आम आज आसीचु सितुन भाईर गाँ पाखे फतेगढ़ पाखे नाटक चली निमाणी रे नाटक भल चली लवकुश जन्म अच्छी दर्शक प्रबल दर्शक आज अच्छा स्टेज भी बहुत बढ़िया अच्छी साउंड भल अच्छी नाटक भल चली मन पिलांकर भी भल अच्छी मो पिलांकर देह टी असुस्थ तथापि से भी नाटक भल चली 3 तारीख प्रोग्राम अच्छी 3 तारीख स्टार्ट 3 रु आमर आरंभ होगा जाऊँगी नाटक जदि जी भी दर्शक बंधु चाहूबे पाखापाखि दर्शक बंधु जीवाई आउ मेसेज मध्यम कहे नाटकटी जी देखा उपभोग करेंगे भल है कि खराब है कमेंट मध्यम जनइबे आउ सितुन भाई चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे जय बजरंगी जय जात्रा बजरंगी आ देख आज आम घर गोटे छोट पिलाटे जी आमर भाई हाप भाई भणजा जीदी देख आइसक्रीम खाई मुह कर नमस्कार समस्त मोर नमस्कार कहे नमस्कार नमस्कार से तो किसी कहबानी आज पुआ आमर को बही होची लवकुश जन्म आज तोर को रोल थिला जेटी धंदे लव न आमर यहाँ कस्तूरी दीदी रूम आम समस्त ये चेंज करूँ बर्तमान आम पेंटिंग रूमटा बाहर पटे अच्छी गोटे बड़ आमको देती बड़ रूमटे आम पेंटिंग रूम नावलटा जी देखी आसन देखा आमर बनवास सीन सरला ये सागे सागे आसिक बसिले पेंटिंग टेबुल पाखे आ पेंटिंग टेबुल पर मिलू भाई बस मिलू भाई देखा मानने प्रबल मिलू भाई केवल हनुमान को देखा पिला प्रबल मिलू भाई गोटे गीत शुणा मिलू भाई आज केमती कौन लगुच आज तो माहौल पूरा बोपाल लगुच बेसी किसी कह आम तो सब छोट कलाकार सितुन भाई चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ आमर कौटी भूल रोचे कमेंट मध्यम जनातु आम पिला चाहबू आम के भूलटा को सुधारियापाई आउ सितुन भाई चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ देखो आम पचार यही गाँव किसी कुनि कुनि पिला पचार आज केमती लगे पुओ आस एपटू आज केमती लगुच भल लगे नाच यहाँ कौ गाँ कहीदेलु हाँ परा डेली ब्लग्स को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तार हेनी आमर हाँ हनुमान नंदा भाई बसती नंदा भाई गीत शुणा नंदा भाई आज केमती कौन लगुच आज कौटी प्रोग्राम हो समस्ते कहीदेव ओडिशार अगणित कलाकार कलाप्रेमी दर्शक बंधु मानक मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना आशा करुँच आपण मैंने भलरे थे प्रभु श्री रघुनाथ आपन को सदा सर्वदा घंट बड़े रखी था आपण मैंने तो सब ऑनलाइन माध्यम देखुं आज आम निमाणी ग्राम प्रोग्राम हो लवकुश जन्म बर्तमान प्रोग्राम तो अधा हो गला बही अधा हो गला चलतु नाटक को एंजॉय कर भाई सीन आप देखेबी निहाती पटे बसी आमर जो टांगेरी राहुल भाई गोरे टांगेरी आज राहुल भाई सीन सरी जाती लास्ट को दुत सीन जी देखो हस तो झलसी उठुची किसी कहतु समस्त दर्शक मान मोर नमस्कार आज आम नाटक चली निमाणी ग्राम आज नाटक अधा दिखा मो सीन सरी जाइए दर्शक मान मोर अनुरोध जे आमर नाटक यूट्यूब चैनल देखुं आम भूल आमको जनातु आम भूल को आम सुधारू आउ कमेंट माध्यम निश्चित जनातु आमको सितुन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଅଜୟ ଭାଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ପଳେଇଲେ ପାଣି ପିଇବାକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ବଜାରର ଚୁଲବୁଲି ହିରୋଇନ୍ ମୋ ଭାଇ ବସ ବସିଲା ମୁଁ ତମ ଦେଖ ଟିକେ କହୁଛି ମୋ ଭାଇ ଦିଟା ଚୁଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଣ୍ଡି ନିମାଣୀ ଆଉ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ କରି ହେଉଛି ଆଉ ଏ ତ ସୀତେନ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ତପୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ କେସି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତପୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ ନା ତପୁ ଲବକୁଶ ତପୁ ବସିକି ବାଣ ଫୁଟେଇ ବୋଲି ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ହାତକୁ ପୁରେଇକି ମାନେ ବାଣ ପଶିଯିବ କାଳେ ଫୁଟିଲା ବେଳେ। ଆଉ ଇଏ ତ କେସି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ଟା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ନିହାତି ଯିବି ନେଇକି ଦେଖିବାକୁ। ଭାଇ ଜଣେ ପାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତପୁ ଭାଇ କିଛି କହିଲେ? ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ। ନାଚ ତ ଏବେ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ନାଚ ଅଧା ପରେ ହେଲାଣି। ଲବକୁଶ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ ବି ବହୁତ ଅଛି ଆଗକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ତପୁ ଭାଇ ତ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତପୁ ଆମର ବାଘ ସେ କିଛି କହିବେ। ଡାଳିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତପୁ କିଛି କହିଲେ ଏପଟକୁ ବୁଲିକି କୁହ। ସୀତେନ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ସେୟାର ତ ହବ। ଆଜି କେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କହୁନ। ନୟାଗଡ଼ ପାଖରେ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ପାଖରେ ବାର୍ଥଡେ ବି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ବାହାପୁର ପାଖରେ ନିମାଣୀ କହୁଛି ନୟାଗଡ଼ ପାଖରେ ଭଗବାନ କିଛି ଜାଣିନି ସେ। ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଧୁମ ଭାଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଏଠି ରାହୁଲ ଭାଇ ଟିକି ହେଇକି ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆଉ ତ ଇଏ ଆମର ଧେଡ଼ିଆ ଭାଇ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିବେ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ର ଷ୍ଟେଜ୍ କେତେ ବାଟ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ବି ଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନାଟକ କରିବାକୁ।
ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ କିଛି କହିବେ କିଛି କହ ଆମେ କିଛି କହିବୁନି କଲା ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସେ ହଁ ଶୀତନ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ମଜା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ନଣ୍ଡା ଭାଇ ନଣ୍ଡା ଭାଇର ବା ଟିଟୁନି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବସିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ କହିଦେଲ ନାଇଁ ସିଏ କିଛି କହିବେନି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନ ଯୋଉ ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ଦିଦିଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଅଛି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବାନ୍ତି କଲେ ଆଜି ଆଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଅନେଇଲ ଖାଲି ଆଡ଼େ ହସନି ହସନି ମନ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ କସ୍ତୁରୀ ଦିଦି କିଛି କହିବାର ସକ୍ଷମରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜ୍ୱର ପରା ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ଦିଦିଙ୍କ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆଉ ରୋଲ୍ଟା ବି ଠିକ୍ ସେ ଆଜି କରିପାରିଲେନି ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେତୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅପା ଧୁମ ଅପା ଆମର ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷଣୀ ଭାଇ ଯିଏକି ୟୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ସିଏ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଜାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ୟୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବେ ଲକ୍ଷଣୀ ଭାଇ